Gurubhyo Namaha. From 50. Yeah. Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddha Rupena Samstitha Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Khanti Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Vritti Rupena Samstita Ya Devi Sarvabhuteshu Smriti Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Dhaya Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Tushti Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Matru Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Bhranti Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha. Indriyanam Adhishtatri Bhutanam Chakileshu Ya Indriyanam Adhishtatri Bhutanam Chakileshu Ya Bhuteshu Satatam Tasyai Vyapti Devyai Namo Namaha.
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् चितिरूपेण या कृत्स्नम् चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् व्याप्य not व्याप्या व्याप्य स्थिता जगत् व्याप्य स्थिता जगत् Chiti Rupe. Now when you are saying together Krishna Medat, okay? Chiti Rupe na ya Krishna Medat Vyapya Stitha Jagat. Chiti Rupe na ya Krishna Medat Vyapya Stitha Jagat. Chiti Rupe na ya Krishna Medat Vyapya Stitha Jagat. Namastasyai 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 Namo Namaha. There is a shift again in the meter. Okay. Before we saw the Shakrati Stuti, we saw the meter is called Vasanta Tilaka, which has got 56 syllables. 14 syllables per line, so 56 syllables. Here this one is called Vamshasta. Vamshasta, it has got 12 syllables. Total it is 48 syllables in this 4 lines, so 12 syllables per line. This is called Vamshasta. Vamshasta. Okay. Sthuta surair purvamabhishta samshrayat. No, you want me to split it? Sthuta surair. Sthuta surair. Sthuta surair. Okay, sorry. Purvamabhishta samshrayat. Purvamabhishta samshrayat. Sthuta suraif purvamabhishta samshrayat. Sthuta suraif purvamabhishta samshrayat. Sthuta suraif purvamabhishta samshrayat. Tatha surendrena. Tata surendrena Dineshu sevita. Dineshu sevita Tatha surendrena dineshu sevita. Tata surendrena dineshu sevita Tata surendrena dineshu sevita. Stutha suraif purvamabhishta samshrayat. Tatha surendrena dineshu sevita. Sthuta suraif purvamabhishta samshrayat. Tata surendrena dineshu sevita. Sthuta suraif purvamabhishta samshrayat. Tata surendrena dineshu sevita. Karotu sana. Karotu sana Shubhaheturishwari. Shubhaheturishwari Karotu sana shubhaheturishwari. Karotu sana shubhaheturishwari Karotu sana shubhaheturishwari Shubhani bhadranya. Shubhani bhadranya
शुभानि भद्राणि Actually, Bhadranyabhi Hantu Chapatah. That is how it. Shubhani Bhadranyabhi. शुभानि भद्राण्यभि शुभानि Bhadranyabhi Hantu Chapadah. हन्तु चापदः हन्तु चापदः Shubhani Bhadranyabhi Hantu Chapadah. शुभानि भद्राण्यभि हन्तु चापदः शुभानि भद्राण्यभि हन्तु चापदः Karotu Sanas Shubhahe Durishwari. Shubhani Bhadranyabhi Hantu Chapadah. करोतु सान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभि हन्तु चापदः करोतु सान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभि हन्तु चापदः Ya Sampradam Chodhat. See, this is like, Chodhatha Dhaitya Thapitai. Okay. Ya Sampradam Chodhada Dhaitya Thapidair. Asmabirisha Cha Surair Namasyate. There is the change happens because all the while they were only praising her. All her qualities they were praising her. Now they have to put their agenda, why they are praising. There is always an agenda behind praising. When someone praises you, you have to be very careful that there is an agenda behind that. So they are not different from us. So the agenda, why they are saying, like immediately they change the meter and they show it. That's all. Ya Sampradam Chodada. या साम्प्रतं चोद्धत या साम्प्रतं चोद्धत Dhaityathapidair. दैत्यतापितैर् Ya Sampratam Chodata Dhaityathapidair. या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैर् या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैर् Asmabirisha cha अस्माभिरीशा च Surair Namasyate. सुरैर्नमस्यते Ya Sampratam Sodhata Dhaityathapidair. Asmabirisha cha Surair Namasyate. या साम्प्रतं चोददैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं चोददैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते Ya cha Smrta Tat Kshanameva Hantinas. या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः Sarvapado Bhakti. सर्वापदो भक्ति Vinamramurtibihi. विनम्रमूर्तिभिः They bow down to her with lot of bhakti, devotion. Bhakti Vinamra Murtibihi. The heads are down because of bhakti. So because she can, the moment she is thought of, she removes all the problems. Tat Kshanameva Hantina. Ya cha smrtha tat kshanameva hantina sarva pado bhakti vinamra murtibihi. या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः Ya cha smrta tat kshanameva hantina sarva pado bhakti vinamra murtibihi. We will say from the 50th to this one round and then we'll proceed after that because the next Rishi starts.
You can say along with me, okay? Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddharupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Kantirupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Vritti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Smriti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Daya Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Tushti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Matru Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Bhranti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha Indriyanam Adhishtatri Bhutanam Chakileshu Ya Bhuteshu Satatam Tasyai Vyapti Devyai Namo Namaha Chiti Rupena Ya Krutsnametat Vyapya Stitha Jagat Namastasyai 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 Namo Namaha Studasurai Purvamabhishta Samshrayat Tata Surendrena Dineshu Sevita Karotu Sanas Shubhaheturishvari Shubhani Bhadranyabhihantu Chapadaha Ya Sampratam Choddata Daityata Piter Rasmabirisha Cha Surair Namasyate Ya Cha Smrta Tatshanameva Hantina Sarva Pado Bhakti Vinamramurti Bihi. Rushiruvacha Evam stavadi yuktanam Devanam tatra parvati 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 Snatu mapyayayau toye Snatu mabhyayayau toye Toye means water. Snatu mabhyayayau toye Jahnavya nrupanandana Nandana no Nrupanandana Okay Jahnavya nrupanandana
स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां Repeat it. एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर् साब्रवीतान् सुरान् Subhru. Subhru means beautiful eyebrows. The one who has got beautiful eye. Sabhravittan suran subhrur. साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रो साब्रवीतान् Sabhravittan. Abhravit means talking, like, Sa abhravit. Sabhravittan suran subhrur. साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रो साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रो Bhavadbhistuyate traka. भवद्भिर्स्तूयते भवद्भिर्स्तूयते Bhavadbhistuyate traka. भवद्भिस्तूयते भवद्भिस्तूयते Sabhravittan suran subhrur bhavadbhistuyate traka. साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रो भवद्भिस्तूयते साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रो भवद्भिस्तूयते Sharirakoshatascha. Sharira Kosha. What happens? They see Parvati there, just having bath and getting out of Ganga, Jahnavya. Nrupanandana is Rishi is addressing the king. So they see Parvati getting out of, after having Sthanam Abhyayayau Thoye. After having dip in the water, she is getting out of Ganga. That time, these people are going and addressing her. What happened? Then she is asking whom you are asking. When she said that, from her body, Sharira Kosha, from her body came out a person, she is very beautiful. Sharira Kosha Taschasya Samudbhutha Bhravichiva. The beautiful maiden came out of her body. The moment she came out, this Parvati became dark like a Kali. This is what it is. The next few lines is going to the lady, the maiden who gets out of Parvati, she asks whom you are. When this Parvati was asking them who you are asking, then this maiden comes out and she says they are asking me. So, because the Uttaracharitram, we have got Kali plays a predominant role in this. Kali is the Rupam, that is one aspect of Ambal. The same Rupam, Sattvic aspect, is what it gets out of her. So the Sattvic aspect, when it gets out, the Rajas and Tamas takes a bigger role in that. So the three gunas are split. That is the reason, the moment this maiden gets out, Parvati becomes a Kali.
she becomes black. So Kaushikiti, they will say Kaushikiti, because she came out of the body of Parvati. She is called Kaushiki. Oh, Okay. Sharirako Shatascha Sharirako Samudbhuta Bhravichiva Sharirako Shatascha Samudbhuta Bhravichiva Sabhravitan Suran Subhrur Bhavatbhistuyate Sharirako Shatascha Samudbhuta Bhravichiva She says, Stotra mamaitat kriyate. They praised me. Why? Because they want me to kill Shumba and Nishumba. That is the reason. They praised me. Stotram mamaitat kriyate. Shumba dhaitya nirakrutaihi. Stotram mamaitat kriyate Shumba dhaitya nirakrutaihi. Nirakrutaihi. Devai sametai samare. Nishumbhena parajitaihi. Devai samasametai samare Nishumbhena parajitaihi. Stotram mamaitat kriyate Shumba dhaitya nirakrutaihi. Devai sametai samare Nishumbhena parajitaihi. Sharirako yattasya Parvatya nisrutambika. Ambika, who came out of the Parvati Shariram, because she came out of the Ambika, she is called Ambika, Nisrutambika, Kaushiki, she is called as Kaushiki.
कौशिकीति समस्तेषु कौशिकीति समस्तेषु कौशिकीति समस्तेषु तथो लोकेषु गीयते ततो लोकेषु गीयते ततो लोकेषु गीयते कौशिकीति समस्तेषु तथो लोकेषु गीयते कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तथो लोकेषु गीयते No, शरीरकोशाद्यत्तस्य शरीरकोशाद्यत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते यत्तस्य शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते. The moment she got out, Ambika got out of that Parvati Shariram, Vinirgathayam, Tatsyam Vinirgathayam tu Krishna Abhut Sapi, Parvati became dark. Krishna Abhut Sapi Parvati. Tasyam Vinirgathayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Krishna Bhotsapi Parvati. Krishna Bhotsapi Parvati. Tasyam Vinirgatayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Tasyam Vinirgatayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Tasyam Vinirgatayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Kaliketi Samakhyatha. Kaliketi Samakhyatha. Kaliketi Samakhyatha. Himachala Kritashraya. Himachala Kritashraya. Himachala Kritashraya. Because Parvati, after turning in dark, she's called Kalika. Kali stayed in Himachalam only. Okay, Himachala Kritashraya. She is staying there, residing there. Kaliketi Samakhyatha Himachala Kritashraya. Kaliketi Samakhyatha Himachala Kritashraya. Kaliketi Samakhyatha Himachala Kritashraya. Tasyam Vinirgatayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Kaliketi Samakhyatha Himachala Kritashraya. Tasyam Vinirgatayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Kaliketi Samakhyatha Himachala Kritashraya. Tasyam Vinirgatayam tu Krishna Bhotsapi Parvati. Kaliketi Samakhyatha Himachala Kritashraya. The contrary, Ambika has got such a beautiful, daintiful, two contrast, because the contrast has been the hallmark of this Mahatmyam, and they say like both are from one. You have two different this thing. So, Bibranam su manoharam, the manus. It is so beautiful. Anybody will be like, what will happen? Like, they get enchanted by her beauty. So, Tathom Bikam Param Rupam. Tathom Bikam Param Rupam. Tathom Bikam Param Rupam. Bibranam su manoharam. Bibranam su
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च ददर्श चण्डो मुण्डश्च ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः So Shumba Nishumba servants are Chandamunda. So Bhrutyo means servants. So the servants, they see the beautiful maiden Ambika in Himachala. Dadarsha Chandao Mundascha Bhrutyau Shumbanishumbayoho. ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः. So immediately they go to Shumba Nishumba and tell them like, we saw a beautiful maiden in Himachalam and you deserve to have her. Because you are now the ruler of the entire world. So you deserve to own her. Like that they are going and telling. Tabhyam Shumbaya Chakyatha. ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा अतीव सुमनोहरा अतीव सुमनोहरा ताभ्यां शुम्बाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज काप्यास्ते स्त्री महाराज काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् भासयन्ती हिमाचलम् भासयन्ती हिमाचलम् काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्. We will recite from Rishiruvasa till 90th, okay? Rishiruvasa एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीचिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तथो लोकेषु गीयते
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भोत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम्. So now they increase their ego of Shumba Nishumba, saying that you are this, you are that. Praise them. I think we can finish 10 more. नैव तादृक्वचिद्रूपम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् दृष्टं केनचिदुत्तमम् दृष्टं केनचिदुत्तमम् दृष्टं केनचिदुत्तमम्. Never seen such a beauty like नैव तादृ न एव तादृक् क्वचिद् रूपम्, like that kind of a beauty. All this नैव तादृक् क्वचिद् रूपम् दृष्टं केनचिदुत्तमम् नैव तादृक् क्वचिद् रूपम् दृष्टं केनचिदुत्तमम् नैव तादृक् क्वचिद् रूपम् दृष्टं केनचिदुत्तमम्. न्यायतां काप्यसौ देवी न्यायतां काप्यसौ देवी न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर असुरेश्वर च असुरेश्वर चासुरेश्वर. ओके, न्यायतां गृह्यतां चासुरेश्वर गृह्यतां चासुरेश्वर गृह्यतां चासुरेश्वर. न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. स्त्रीरत्नमतिश्चार्वाङ्गी श्रीरत्नमतिश्चार्वाङ्गी no matich no mati charvangi स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी श्रीरत्नमति चार्वाङ्गी स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशद्विषा द्योतयन्ती her radiance, it actually spreads all the directions. Disha means all the directions it spreads. Dyotayanti dishadvisha dishastvisha dishastvisha द्योतयन्ती दिशस्त्विषा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा. स्त्रीरत्नमतिश्चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा. चार्वाङ्गी sorry स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा श्रीरत्नमति चार्वाङ्गी. It is चार्वाङ्गी चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा दिशस्त्विषा. Okay, स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा श्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा
सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति तां भवान् द्रष्टुमर्हति तां भवान् द्रष्टुमर्हति सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति श्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो यानि रत्नानि मणयो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वाधीनि वै प्रभो गजाश्वाधीनि वै प्रभो गजाश्वाधीनि वै प्रभो He is talking about jewelry. Gajam Ashwam. Okay, be it anything. Gaja Ratnam is Airavadam. Ashwaratnam is Ucheshravas. So all the jewelry, the gems and everything, and this. Yani Ratnani Manayo Gajashvadhini Vai Prabho. यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि त्रैलोक्ये तु समस्तानि त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे साम्प्रतं भान्ति ते गृहे साम्प्रतं भान्ति ते गृहे त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे. So all the three worlds, whatever the best you possess in your house. Airavatah samanito ऐरावतः समानीतो ऐरावतः समानीतो Gajaratnam Purandarat गजरत्नं पुरन्दरात् गजरत्नं पुरन्दरात् Airavatah samanito Gajaratnam Purandarat ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् Parijada Taruschayam पारिजातसरुष्टाय Notas Parijata Taruschayam. पारिजातसरुष्टाय No, don't say yes. It's there. पारिजाततरुश्चाय Parijataruschayam पारिजाततरुष्टायं पारिजाततरुष्टायं Tataivochaishravahayah तथैवोश्चैश्रवाहयः तथैवोश्चैश्रवाहयः Uchchaishravas. That sandhi comes here. Uchchaishravas Haya. That how we say about Indra's Airavatam and Kalpataru, like that.
In the horse, Uchchashravas is the supreme one. Okay. Airavatas samanito gajaratnam purandarat parijata taruschayam tataivoschaishravahayah. Airavatas samanito gajaratnam purandarat parijata taruschayam taruschayam parijata taruschayam tataivoschaishravahayah. Airavatas samanito gajaratnam purandarat parijata taruschayam tataivochaishravahayah. Vimanam hamsa samyuktam Vimanam hamsa samyuktam Vimanam hamsa samyuktam Etat tishtati tengane Etat tishtati tengane Etat tishtati tengane Vimanam hamsa samyuktam Etat tishtati tengane Vimanam hamsa samyuktam Etat tishtati tengane Vimanam hamsa samyuktam Etat tishtati tengane Tengane. Okay. Ratnabhota mihanitam Ratnabhutamihanitam Ratnabhutamihanitam Yadasit vedasodbhutam Yadasi vedasodbhutam Yadasi vedasodbhutam Yadasidve. So Yadasid Veda Sodbhuvam. Vedasod Adbhutam Adbhutam. Vedasa Adbhutam becomes Vedasodbhutam. Okay. Yadasid Veda Sodbhutam. Yadasi vedasodbhutam Veda, the fourth the. Yadasid Veda Sodbhutam. Yadasi vedasodbhutam Yadasi vedasodbhutam Bhutam, Adbhutam. Okay, Adbhutam, Bhutam. Okay. Ratnabhutamihanitam Yadasid Vedasodbhutam Ratnabhutamihanitam Yadasi vedasodbhutam Ratnabhutamihanitam Yadasi vedasodbhutam Okay. Vimanam hamsa samyuktametat tishtati tengane Ratnabhutamihanitam Yadasid Vedasodbhutam. Vimanam hamsa samyuktam etat tishtati tengane Ratnabhutamihanitam Yadasi vedasodbhutam Vimanam hamsa samyuktam etat tishtati tengane Ratnabhutamihanitam Yadasi vedasodbhutam Nidiresha Mahapadmas Nidiresha Mahapadmas Nidiresha Mahapadmas Samanito Dhaneshwarat Samanito Dhaneshwarat Samanito Dhaneshwarat Nidiresha Mahapadmas Samanito Dhaneshwarat Nidiresha Mahapadmas Samanito Dhaneshwarat Nidiresha Mahapadmas Samanito Dhaneshwarat Dhaneshwara is Kubera, Ishwar. Kinjal Kinim Dadau Chabdhir Kinjal Kinim Dadau Chabdhir Kinjal Kinim Kinjal Kinim Dadau Chabdhir Kinjal Kinim Dadau Chabdhir Kinjal
किञ्जल्किनीं ददौ चाभिर् मालामम्लानपङ्कजाम् मालामम्लानपङ्कजाम् The ever fresh lotuses from the ocean god. The lotus never fades, never withers. It remains. That mala, the ocean god gave it to you. He's telling. Like, Chatram te varunam gehe. Chatram te varunam gehe. Chatram te varunam gehe. Kanchanashravi tishtati. Kanchanashravi tishtati. Kanchanashravi tishtati. Chatram te varunam gehe. Kanchanastravi tishtati. Chatram te varunam gehe. Kanchanastravi tishtati. Chatram te varunam gehe. Kanchanastravi tishtati. Nidiresha mahapadmas samanito dhaneshwarat. Kinjalkinim dadau chabdhir mala mamlana pankajam. I didn't repeat it, no? Those two together. Okay, now you can say. Nidiresha mahapadmas samanito dhaneshwarat. Kinjalkinim dadau chabdhir mala mamlana pankajam. Nidiresha mahapadmas samanito dhaneshwarat. Kinjalkinim dadau chabdhir mala mamlana pankajam. Chatram te varunam gehe. Kanchanasravi tishtati. Chatram te varunam gehe. Kanchanasravi tishtati. Chatram te varunam gehe. Kanchanasravi tishtati. Should we do up to 100 or we will do up to 100? We'll finish up to this section. Tathayam syandanavaro. Tathayam syandanavaro. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Yah purasid prajapatehe. Yah purasid prajapatehe. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Chatram te varunam gehe. Kanchanasravi tishtati. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Chatram te varunam gehe. Kanchanasravi tishtati. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Chatram te varunam gehe. Kanchanasravi tishtati. Tathayam syandanavaro. Yah purasid prajapatehe. Mrityorukranti dhanama. Mrityorukranti dhanama. Mrityorukranti dhanama. Shaktiresha tvaya hrita. Shaktiresha tvaya hrita. Shaktiresha tvaya hrita. So he got the dandam from the Yaman and his brother got the pasham from the Shalila Rajasya. Mrityorukranti dhanama shaktiresha tvaya hrita. Mrityorukranti dhanama. Shaktiresha tvaya hrita. Mrityorukranti dhanama. Shaktiresha tvaya hrita. Pashasalila rajasya. Pashasalila rajasya. Pashasalila rajasya.
भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिता नाम शक्तिरेषा त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशा त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि दधौ स्तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि वह्निरभिदधौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि वह्निरपि दधौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरभिदधौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते See, whatever Ratnam is there, he only is in possession of it. Whatever is left little only is possessed by others. It is like, Evam Daityendra Ratnani Samastanyakhrutani te. And they have forcibly taken it from everybody. So they have not got it in the rightful way. They got it forcibly from everyone. So you just take her also forcibly. That is what they are coming to that. You have to possess her forcibly. Evam Daityendra Ratnani Samastanyakhrutani te. Evam Daityendra Ratnani Samastanyakhrutani te. Evam Daityendra Ratnani Samastanyakhrutani te. Striratnamesha Kalyani Tvaya kasman na gryhyate
गृह्यते. Why, when everything you possess, why cannot you have her? Na grihyate. Why you cannot have her? Stri Ratnamesha. Stri Ratnamesha Kalyani Tvaya Kasman na grihyate. श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् न गृह्यते. Kasman na grihyate. Kasman na grihyate. Why you cannot have? Kasman na grihyate. कस्मान् न गृह्यते. श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् न गृह्यते. श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् न गृह्यते. एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. We will say, recite the last 10, okay? नैव तादृक्वचिद्रोभं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं बान्धिते गृहे. ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः. विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नबोधमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतं. निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति. तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्कान्तिताग्नाम शक्तिरेषा त्वया हृता. पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याप्तिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः. वह्निरभिदधौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि. एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. I will recite it once, everything, the entire thing. Today's. Yeah. 50, from 50. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाक्युलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभगेषु ईश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यदापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीचिव। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तदो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गदायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं विभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलं। नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं। ध्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। श्रीरत्नमतिचार्वङ्गी धोतयन्ती द्विषद्विषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं बान्धिते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाहयः। विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद् वेदसोद्भुतं। निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरा
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्दिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरेषा त्वया हृदा पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरभिददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते।